ତମେ ମତେ ଦେଖିକରି ଏନ୍ତା ହେଲାସ୍ ନିକି ନାଇଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ହେତେ ରହିଛି ମାଝି ନାଇଁ ବୋଲେ ବାଟା କେତେ ଲେଖା ଅଛ ତ ନାଇଁ ସବୁର ମନକେ ସବୁର ନ ଯାତ୍କି ନାଇଁ ତମର ମନକେ କିଏ ଗାଲା ଅଛି କି ଭଲ ପରା କହିବାର କାଇ କ୍ୟାରେ ତମର ଭିଡିଓ ମାନେ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲାନି ହୋ ସତେ କି ମାତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ବୋଲବା କଥା ନାଇଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛି ଆମର କୋରାପୁଟର ସବୁ ଦାଦା ବଡ ନାନା କାକା ଆତା ମାମା ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗଡି ଆଣ୍ଡରା ସେମିତି କୋରାପୁଟିଆ କମିଟି ଟାଇଗର ଏଲପି ଚକ୍ର ଜୁଆର ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ପରମ୍ପରା କଳା ସଂସ୍କୃତି के लेकिन एक कार्यक्रम करालानी सब लोग सहयोग करा अरे आमर गाँव पिला टकी मार्के आमे उत्साहित करबार আছে आमर कला संस्कृति के आके निया बोली करी अरे काय डार के बिता मात्र ये केते लोग गीत गायलाइनी केते लोग नाचलाइनी बोलाइनी बसवा लोग खाली माउस भात कैसे आसा ए बे खाइबो ओले फुटी जिबो पिला टकी के उत्साहित करबा पाई गोटे कलाकार के काट चोका ताली नले गाली आका ओले ताली निसा मारत लाया अरे मारी के बताले बेटा नहीं तोरा फोटो मारी के तो बप्पू के हां ये बेला अरे बहुत धन्यवाद और भूमि दादा के लिए नानक के माताली और बहुत मार बोल पाया रे मारो चाहिए और बहुत धन्यवाद एबे कार्यक्रम स्टार्ट होबा गलानी हमर जज मानस किना बसलाइबे नहीं एंता हबो नहीं हो केता तले दुईटा डायलॉग कहि के जवाब पड़बो तुम एते सुंदर